Hi, Assalamualaikum. So this is chapter 5, trigonometric ratios part 2. In previous video, trigonometric ratios part 1, you have learned about how to identify opposite side, adjacent side, hypotenuse, how to identify the ratios of sides in right angle triangle, and the impact of changing the value of acute angle to the values of sine, cosine and tangent, and the relationship between sine, cosine and tangent. So in this part 2, we are going to learn a few more things in trigonometric ratios. For the first part in this video, we are going to determine the values of sine, cosine and tangent of 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees without using calculator. Okay, kita akan kira value untuk sine, cosine and tangent untuk angle 30 degree, 40 degree dan 60 degree tanpa menggunakan calculator. Okay, maksudnya dalam soalan dia akan bagi contoh soalan macam ni. Okay, calculate the value of following values without using calculator. So kita ada sin 45 tambah cosine 45. Okay, memang kita boleh guna calculator, kita akan terus dapat jawapan. Tapi bila awak guna macam tu, awak tak akan dapat sebarang markah. Okay, sebab dia dah mention dalam soalan tanpa menggunakan calculator. So macam mana kita nak buat, itu yang kita akan belajar. Okay, tak perlu risau, hanya 3 degree, 3 angle sahaja yang kita akan belajar tanpa menggunakan calculator. Okay, kita ada 30 degree, 45 degree dan juga 60 degree. Okay, hanya 3 angles ini sahaja yang kita akan belajar. Alright. Okay, kita akan tengok macam mana kita nak dapatkan values untuk sine, cosine dan tangent untuk ketiga-tiga angle ini. Okay. Alright. Untuk ketiga-tiga value of angles ini, 30 degree, 45 degree dengan 60 degree kita boleh dapatkan dengan dari dua triangle. Okay, satu kita ada equilateral triangle dan juga satu kita ada right angle triangle. Okay, ini kita akan tengok kemudian. Alright. Okay, firstly kita akan tengok dulu dekat 45 degree. Okay, cikgu nak tunjuk yang ini dulu. Okay, ini kita tengok kemudian. Right, untuk 45 degree, nak cari value of sine, cosine and tangent for 45 degrees, kita perlu wujudkan satu right angle triangle. Okay, kita dah belajar kalau right angle triangle, kita ada satu sudut yang bersudut tegak, which means kita ada satu sudut yang bersudut 90 degree. Alright. Okay, katakan kita ada right angle triangle PQR here, and the side saya buat satu sisi satu dan kedua sisi adalah sama, iaitu satu dengan satu. Okay, sebenarnya untuk sisi-sisi ini sebenarnya tak kisah, tapi perlu sama. Contoh kalau awak nak buat sini 5, sini pun mesti 5, asalkan sama. Okay, tapi cikgu pilih satu saja. Alright. So untuk sisi PQ kita ada satu, QR kita ada satu juga. Right, and then angle we have here 45 here, and here 45 juga. Okay, sebab apa? Sebab sini kita ada 90 degree, sisi kedua-dua sama, so dia akan jadi dua angle yang sama, 45. Alright, sebab sini 90 degree. Okay, ini basic. Right, so kalau kita ada sisi PQ dengan QR satu-satu, so sini kita boleh dapatkan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, so 1 square tambah 1 square, square root, kita akan dapat square root 2. Okay, sisi PR iaitu kita punya hypotenuse, kita akan dapat sec 2. Alright. Okay, untuk angle 45 ya, sin theta, sin kita dah belajar. Ingat lagi, so cah toa. Okay, so sin adalah opposite side of a hypotenuse. So
for 45, awak tak kisah boleh guna yang mana-mana, sama saja. Okay, let's say saya gunakan dekat sini saya punya reference angle. Okay, so kita punya opposite side adalah 1 over hypotenuse set 2. So maksudnya value untuk sin 45 kita akan tahu dia adalah 1 per set 2. Okay, that's it. Alright, ini untuk sin 45. Untuk cos 45, okay, cos adjacent side over hypotenuse. So adjacent adalah 1 per hypotenuse set 2. Okay, and for tangent, tangent is opposite side over adjacent side. So 1 bahagi 1 dapat 1. Alright, ini untuk 45 degree. Okay, kita menggunakan right angle triangle 45. Okay, right, kita tengok pula untuk 30 degree dan juga 60 degree. Right, so here we have equilateral triangle ABC. Okay, sisi ni pun tak kisah nak letak berapa pun. Okay, kita ambil yang simple-simple saja. Okay, equilateral triangle kita tahu semua sisi adalah sama, semua angle adalah sama. Okay, angle kat dalam interior angle kat dalam ni semua adalah 60. So let's say sini 60, semua akan jadi 60. Okay, memang macam tu. Okay, yang bezanya hanyalah dia punya side. Okay, let's say kita buat side dia semua 2. Okay, so ABC side dia adalah 2. Okay, katakan kalau kita potong dekat sini, kita belah 2. Okay, jadi macam ni. Okay, ambil, tak kisah nak ambil sebelah sini ke, sebelah kanan, sebelah kiri ke, sama je. Okay, let's say kita ambil sebelah kanan. So, kita akan dapat AC. Let's say kita start kat sini, D. So, kita akan dapat ACD, our new triangle, yang separuh dari sini. Okay, so untuk sisi untuk sisi AC kita ada 2. And then untuk sisi DC, sebab separuh, kita akan dapat 1 dekat sini. Alright. And then sisi AD juga kita boleh cari dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, 2 square tolak 1 square. And then kita akan dapat square root 3 or sec 3. Okay, so dekat sini sebab kita bahagikan separuh dia punya angle, dari asal 60 kita akan dapat 30 degree kat sini. And then kita bagi tengah-tengah, so kita akan dapat dua-dua bersudut tegak untuk sudut ADC. Okay, kita akan dapat bersudut tegak sini. So dekat sini pun kita akan dapat right angle triangle juga sebenarnya. Okay, alright. Kita tengok dekat sudut 30 degree dahulu. This one, right? For sin 30, okay, sin 30, sudut kita dekat sini. So sin adalah opposite side over hypotenuse. So opposite side-nya adalah DC, which is 1 over hypotenuse is 2. So that means sin 30 is 1 over 2. Okay, for cos 30 is adjacent side over hypotenuse. Our adjacent is sec 3 over 2. Okay, so cos 30 is sec 3 over 2. Alright, and for tangent theta, we have opposite side over adjacent. Opposite is 1 over sec 3. Alright. Okay, dah selesai untuk 30 degree. Kita tengok pula untuk 60 degree. Okay, so sin 60, our angle is located is right here. Okay, so sin adalah opposite over hypotenuse. Opposite for 60 degree is sec 3. So sec 3 over hypotenuse is 2. Alright. Okay, untuk cos 60, adjacent is 1 over 2. And then for tangent 60, opposite over adjacent. Opposite is sec 3
over 1 or set 3. Okay, so ini adalah cara untuk tahu nilai sin, cosine and tangent for 30 degree, 45 degree and 60 degree. Okay, awak ada dua pilihan, sama ada awak mahir untuk cara yang ini ataupun awak boleh saja hafal saja untuk table yang ni. Okay. Right, let's take a look at two example here. Calculate the following values without using calculator. Okay, kita ada sin 45 plus cos 45. Okay, like I said before, ini kalau awak terus guna calculator, awak terus dapat value, memang awak tak akan dapat even satu markah sekalipun. Okay, so awak mesti tunjuk di jalan kerja dia. Okay, untuk sin 45 dan cos 45 kita dah tahu sebelum ni. Okay, sin 45 is 1 over sec 2. Okay, plus cos 45 is also 1 over sec 2. Okay, so macam mana nak tambah kalau ada set kat bawah? Alright, jangan sakit kepala kalau ada set, kalau ada square root. Okay, kita boleh tukar sahaja square root ni ke dalam bentuk simbol apa-apa sekalipun. Okay, let's say kita buat let set 2 is equal to x. Okay, so kita ada 1 over x plus 1 over x. Dekat sini kita ada operasi tambah dan melibatkan dua pecahan. So apa kita buat? Sama saja, samakan penyebut. Okay, so penyebut dah sama, kita tambah yang atas saja. So 1 tambah 1 is equal to 2. X tadi adalah set 2. Alright, nampak dah selesai tapi belum selesai. Okay, macam mana kita nak tahu jawapan kita dah selesai ke belum? Kita tengok, kalau ada pecahan, kalau ada kita ada square root dekat bawah, itu maksudnya jawapan kita tak habis lagi. Okay, contoh kalau kita ada set 2 over 2. Ini dah selesai. Ini dah kira final answer. Tapi kalau ada contoh 1 over set 2, set ni dekat bawah, ini maksudnya belum selesai. Okay, ada jalan kerja lagi yang kita kena buat. Okay, macam mana kita nak buat yang ni? Kita boleh darab dengan, sekarang kita nak hapuskan set 2 ni dekat bawah. Alright, set 2 ni kalau ada kat atas tak apa, jangan ada dekat bawah. Okay, so macam nak selesaikan, macam nak buat, kita tengok yang bawah kita nak hilangkan set 2. So kita buat darab dengan set 2. Kalau atas ada set 2, bawah mesti ada set 2. Okay, what is the reason for this one? Alright, okay, kenapa saya buat macam ni? Okay, set 2 over set 2. Apa-apa nombor bahagi dengan nombor dia sendiri akan dapat 1. So maksudnya kita boleh darab apa-apa nombor dengan 1 sebab dia akan dapat nombor dia balik. Okay, ini ibaratnya 2 per set 2 darab 1. Okay, tetap akan dapat 2 set 2 balik. Okay, sebab tu kita boleh tambah benda ni. Okay, kalau pecahan melibatkan operasi darab, apa kita buat? Yang atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, so atas 2 darab set 2 akan dapat 2 set 2. Square root 2 darab square root 2, kita akan dapat 2. Okay, so 2 kita boleh potong, tinggal set 2. So this is our final answer. Alright, okay. Kita tengok untuk soalan kedua pula. 3 cos 30 degree minus 2 sin 60 degree. Okay, alright. Untuk cos 30 degree, kita ada set 3 over 2. Okay, untuk sin 60 kita ada 1 over 2. Okay, wait. Sorry, sin 60 is set
3/2. Okay, sin 60 is 3/2 and cos 30 is 3/2. Alright, okay. Yang ni kita darab masuk dulu. So kita akan dapat 3 sec 3/2 tolak 2 sec 3/2. So sama juga. Okay, kalau kita sakit kepala tengok sec 3 ni, kita boleh buat let sec 3 equal to x. Okay, kalau dah biasa tak perlu let pun nanti. Okay, right. So sekarang melibatkan pecahan dan operasi tolak. Sama juga kita tengok penyebut dia. Kalau sama, kita dah boleh buat samakan. Okay, 3 sec 3 kita dah ganti dengan x. So 3x tolak dengan 2x. So 3x tolak 2x, kita akan dapat 1x/2. So x tadi adalah sec 3. Okay, so sec 3/2. So that's it. This is our final answer. Okay, tengok. Yang ini kita ada sec 3 kat atas, dekat bawah tak ada set, tak ada punca kuasa. So ini kita dah boleh buat sebagai final answer. Kalau yang ni tadi, ini belum siap. Okay, final answernya adalah set 2. Right? Alright, next we are going to learn how to change the unit for angles. Alright, for angles we have two kind of unit. For the first one, we can write it as degrees. So this is the symbol, as you know. Or we can write it as degrees, minutes and seconds. Okay, so 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Alright, let's take a look at two examples here. Alright, for the first one, convert 30.2 degree to degrees and minutes. Okay, so maksudnya dari unit degree sahaja dia minta kita tukar ke dalam bentuk degrees dan juga minit. Alright, okay, kita ada value 30.2 degree. Okay, untuk 30.2 degree ini maksudnya kita tahu ia adalah 30 degree tambah 0.2 degree. Okay, so yang mana yang kita nak tukar? Kita nak tukar yang belakang ni saja. Okay, yang ni kita stick 2 degree. Okay, so 30 degree plus 0.2 kita nak tukar ke dalam bentuk minutes, kita kena darab dengan 60. Right, so 30 degree tambah 0.2 times by 60, we get 12 minutes. So 30 degree 12 minit. That's it. Okay, and then the second one, convert 33 degrees 30 minutes to degrees. Okay, so dari unit degree dan minit kita perlu tukar ke dalam bentuk degree. Okay, so sama juga 43 degree, ini maksudnya tambah dengan 30 minit. Okay, so from minute, kalau nak tukar ke dalam bentuk degree, kita kena bahagi dengan 60. Okay, so 30 bagi 60 kita akan dapat 1/2 or 0.5. Okay, so kita akan dapat 43.5 degree. Alright, next we are going to determine the values of sine, cosine and tangent given the angles. Alright, so we have 3 questions over here. Okay, for the first one we have cos 20.7 degree. Okay, untuk soalan macam ni memang senang saja, kita boleh tekan calculator saja. Alright, okay, so tengok kita ada cos 20.7 degree. Okay, so tekan cari cos, untuk mana-mana calculator cari tekan cos. Okay, so kita masukkan kita punya angle 20.7. Okay, kita akan dapat 0. Okay, kita akan dapat 0.935. Okay, itu sahaja.
Okay, ini depends kepada soalan lah, dia minta berapa titik perpuluhan. Okay, alright, and the second one sin. Okay, sebab soalan dia adalah sin 45 degree and 6 minute. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kita buat cari simbol sin. Okay, and then 45 degree 6 minute. Tekan lagi sekali. Okay, so we have 0.703. Okay, untuk the last one we have tangent. Okay, tangent 60 degree and 12 minutes. Alright, so the value is 2.069. Okay, that's it. Okay, next we are going to calculate the size of an angle by using trigonometry ratios, sine, cosine, and tangent. Okay, right, for example, we have two examples here, and we need to calculate the values of x. Okay, alright, ini maksudnya bila awak jumpa soalan macam ni, okay, contohnya macam ni, find the value of x, dia minta kita cari angle x kat sini. Okay, so dekat sini ada 3 cara yang awak boleh cari sebenarnya. 3 cara yang awak boleh guna. Okay, alright, hypotenuse awak boleh cari dengan menggunakan teorem Pythagoras, where we have 9 plus 6. Okay, so we have 3 sec 30. So our hypotenuse is 3 sec 13. Okay, right. Untuk cari value of x kat sini, awak boleh gunakan sama ada cos, sin ataupun tangent. Okay, kita tengok kalau kita guna cos. Okay, cos kalau kita dah tahu adjacent over hypotenuse. Okay, cos x is equal to adjacent 6 over 3. Okay, right. Ini value cos x. Kita tak nak cos x, kita nak x saja. So cos ni kita kena letak sebelah sini. Okay, kalau cos kita bawa ke sebelah sini, kita akan jadi cos inverse. Okay, cos inverse 6 over 3 sec 13. Okay, right. Ini value ni kita boleh tekan dengan kalkulator saja. Alright. Okay, so macam mana nak cari? Okay, caranya adalah first kita tekan shift. Okay, shift, and then kita cari, kita guna cos. So tekan cos. So kita akan dapat dekat sini cos inverse. Okay, saya tunjuk lagi sekali. First kita tekan shift, and then tekan cos. So kita akan dapat cos inverse. Okay, cos inverse 6 over 3 sec 30. Alright. So maksudnya x kita akan dapat value je 56.31 degree. Okay, ini kalau menggunakan cos. Okay, kalau menggunakan sin pun sama. Sin kita tahu opposite over hypotenuse. Okay, cara yang sama kita pindahkan sin, dia akan jadi sin inverse. Sin inverse. Okay, so sama juga. Okay, kita tekan shift, tekan sin, and then masukkan our value 9 over 3 sec 13. Okay, sama saja value yang kita akan dapat. Okay, saya tunjuk lagi satu tangent. Okay,
Okay, tangent adalah opposite over adjacent. So 9/6. So x is equal to tangent inverse 9/6. Okay, cara yang sama, tekan shift, tekan tangent 9/6. Okay, semua value kita akan dapat sama. Alright. Okay. So kita ada dua soalan kat sini. So sin x equal to 0.8377. Okay, so nak cari x, kita pindahkan sin, dia akan jadi sin inverse 0.8377. Okay, shift sin 0.8377. So our x is 56.8. Okay, right. For the second question, sama juga, x is equal to cos inverse 0.7021. Okay, tekan shift, tekan cos, masukkan nilai. So our value is 45.40. Okay. Alright guys, that's the end of chapter 5 part 2. Okay, your homework, you can do your Mastery Plus book from page 77 until page 78. Alright. Okay, I will provide another video on this chapter, okay, for part 3, where I'm going to focus about solving problem question, and I will show several questions involving this topic. Alright, so I hope you can do your notes and do the homework. Alright, thank you.